मसलकी इख्तिलाफात में पढ़कर, मसलकी और फरूई इख्तिलाफात में पढ़कर उम्मत को तोड़ा हुआ, उम्मत के अंदर इंतशार पैदा किया हुआ। अल्लाह के बंदो आओ उम्मत को जोड़ने के लिए, उम्मत को इत्तेफाक पे लाओ, उम्मत को हाँ जी उम्मत मुस्लिमा बनाओ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने सुनने वालों को अल्लाह ताला जल्ल शानुहु से दुआगो हूँ कि मेरे तमाम सामीन और नाज़रीन अल्लाह करीम उनको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और आपके सारे मुताल्लिकीन को आपके साथ शाद व आबाद रखे। सामीन गिरामी कदर, मैंने पिछले व्लॉग में एक बात अर्ज़ की थी कि हज़रत अक़दस मौलाना फज़लुर रहमान साहब दामद बरकातुहुल आलिया की मकबूलियत और महबूबियत का सबब क्या है। अब मैं यहाँ इस बात को थोड़ा सा और खोलता हूँ कि हमें जो है अक्सरियत हमारे और बिलखुसूस ये वो उलमा किराम जो नए नए हाँ जी इस फील्ड में कदम रखते हैं फारिग होने के बाद, तो अमूमन जो है अपनी सलाहियतें और अपने जो है वो पूरा जोर अपने दिमागी ताकत कुव्वत को खर्च करते हैं कहाँ पे, मसलकी मजहबी हाँ जी फरूई इख्तिलाफात पे। मजहबी इख्तिलाफ वो एक अलग चीज़ है, उसको मैं साइड पे रखता हूँ। मसलकी और फरूई इख्तिलाफात पे सारी अपनी ताकत और कुव्वत इसमें सरफ कर देते हैं और जनाब फतवे लग रहे हैं, वो वाजी काफिर, वो काफिर, ये काफिर, फला फला ऐसा। अल्लाह के बंदो एक बात मुझे बताओ, सोचने की बात है। मैं सारी उम्मत मुस्लिमा को इसकी फिक्र की दावत दे रहा हूँ कि सोचे, अगर फर्ज करे अगर बरेलवी भी काफिर है, देवबंदी काफिर है, बरेलवी के नजदीक देवबंदी काफिर है, देवबंदी के नजदीक बरेलवी काफिर है, हाँ जी बरेलवी के नजदीक गैर मुकल्लद काफिर है, गैर मुकल्लद के नजदीक बरेलवी काफिर है, हाँ जी, और देवबंदी के नजदीक गैर मुकल्लद काफिर है, गैर मुकल्लद के नजदीक देवबंदी काफिर है। तो भाई मुझे ये बतलाओ कि फिर जन्नत में जो है वो, और फिर जहन्नमी होने का फतवा लगा रहे हैं कि ये जहन्नमी है, वो जहन्नमी है, इसलिए जाती। तो जन्नत में किसने जाना है? यहूदियों ने जाना है, ईसाइयों ने जाना है, सिखों ने जाना है, हिंदुओं ने जाना है। जन्नत किन के लिए बनी है फिर? अल्लाह के बंदो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत। देखिए हम हरमैन शरीफैन में जाते हैं, हाँ जी वहाँ मालिकी भी खड़े हैं, वहाँ हाँ जी शाफिई भी खड़े हैं, वहाँ हम्बली भी खड़े हैं और वहाँ हनफी भी खड़े हैं। चारों मसालिक के अइम्मा के हाँ जी मुकल्लिदीन मौजूद है और वहाँ मेरे हाँ जी अल अजीज सलफी हजरात भी खड़े हैं। सबकी नमाज हो रही है और कोई इख्तिलाफ नहीं है। वहाँ रफ़ा दैन करके नमाज भी पढ़ रहे हैं उसी इमाम के पीछे, बगैर रफ़ा दैन के नमाज भी पढ़ रहे हैं उसी के पीछे। तो किस में उम्मत को उलझाया हुआ है, किस चीज में? जब ये बात तय हो गई कि ये अमल इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, ये बात सगली है, ये उलमा की आपस की बात है और खुदा के लिए इसको आपस में रखा करो। अगर बहस करनी है तो ये उलमा के दरमियान हो, इसको आवाम के दरमियान क्यों लाते हो? अवाम को क्यों उलझाते हो? अवाम को क्यों मुतरफर करते हो? अवाम के अंदर क्यों नफरतें फैलाते हो? नफरत के बीज क्यों बोते हो? अब मैं खुले लफ्जों में कहता हूं कि हम एक तरफ जो है अपनी वो जैसे कहते हैं 1.5 मरले की मस्जिद अपनी बना के बैठा हुआ है। हाँ जी, क्यों? भाई सारी मस्जिदें मेरी हैं, सारे मसलक मेरे हैं, सारे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। इसलिए मैं मिसाल देता हूँ, हाँ जी कहने वाले कहते हैं ना कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इतने मकबूल क्यों हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब इतने मकबूल क्यों हैं, हजरत अक़दस मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब इतने मकबूल क्यों हैं, अल्लामा इब्तिसाम ज़हीर साहब इतने मकबूल क्यों हैं? भाई इन हजरात को, मेरे नकाबिर को, जिनके मैंने चंद एक के नाम लिए हैं, बहुत है मेरे काबिर ऐसे, बहुत है मेरे बड़े ऐसे, इनको देखो कि ये हजरात मसलकी गुफ्तगू नहीं फरमाते मजमे के अंदर, ये फरूई इख्तिलाफात पे मजमे के अंदर फतवे नहीं लगाते। कभी आपने सुना मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो है वो किसी को जो है बुनियाद बना के मसलक की बुनियाद पे कोई बात फरमाई हो? कभी आपने सुना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को कि उन्होंने मसलक की बुनियाद पे कभी जो है वो कोई बात उसको बुनियाद बना के जो मजमे के अंदर बात फैलाई हो? उसूल पे डटे हुए हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब सियासी इख्तिलाफ की बुनियाद पे सियासत पे बात फरमाएंगे,
اور وہ مجلل بات فرمائیں گے. لیکن مسلک کو بنیاد بنا کے کسی فرد کو نشانہ نہیں بنائیں گے. یہ خوبی ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب زیدہ مجدوں مسلک کی بنیاد پہ کسی فرد کو نشانہ نہیں بنائیں گے. کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا. اس لیے ہاں جی مفتی منیب الرحمان صاحب کا برکاتہم وہ بھی اسی طرح ہے. ان جیسی سوچ بناؤ, اپنے بڑوں کے طرز عمل کو اپناؤ, اپنی سوچ کو وسعت دو اور نکلو ان ہاں جی اختلافات سے. امت کو نہ ڈالو ان چیزوں میں. یہ میرے آپ کے گھر میں بیٹھ کے بند کمرے میں بیٹھ کے حل کرنے والے مسئلے ہیں. اور بات تو صرف مولویت کہہ رہا ہے کہ بہتر کیا ہے. مجھے میری تحقیق یہ بہتر عمل نظر آیا, یہ تو بات کیا ہے. وہ بھی مانتا ہے کہ وہ بھی حضور نے کیا ہے, جو بھی حضور نے کیا ہے, یہ سب مانتے ہیں. بات تو اولویت کی ہے نا, اولا غیر اولا کی بات ہے. یا زیادہ سے زیادہ اس کو استحباب کے درجے میں لے لیں تو مستحب عمل کے لیے امت کو لڑایا جا رہا ہے, امت کو ہاں جی انتشار پہ ڈالا جا رہا ہے, امت کے اندر تفریق پیدا کی جا رہی ہے, امت کے اندر دوریاں پیدا کی جا رہی ہیں. اور خدا کے لیے اپنی سوچ کو وسعت دے, اپنی فکر کو وسعت دے, امت کو امت بنائیں. بریلوی دیوبندی اہل حدیث نہ بنائیں, غیر مقلد نہ بنائیں, امت کو مسلم بنائیں, مسلمان بنائیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, نبی علیہ السلام کے کلمہ گو ہیں. ہاں جی اس پہ لائیں امت کو. اختلافات جو ہے مسلکین کو چھوڑو, فروعات کو چھوڑو, ہاں جی اصول پہ ڈٹ جاؤ اپنے. اور اصولی اختلافات ہمارے غیر مسلم سے ہے, مسلمان سے کوئی نہیں ہے. اصولی اختلاف ہمارا مرزائی سے ہے, ہاں جی قادیانی سے ہے. اصولی اختلاف میرا سکھ سے ہے, اصولی اختلاف میرا ہندو سے ہے, اصولی اختلاف میرا مجوسی سے ہے, اصولی اختلاف میرا جو ہے وہ عیسائی سے ہے, اصولی اختلاف جو ہے میرا یہودی سے ہے, اصولی اختلاف میرا بے دین سے ہے, دہریہ سے ہے. مسلمانوں سے اصولی اختلاف کوئی نہیں ہوتے, مسلمانوں میں فروعی اختلافات. تو اللہ کے لیے اپنی وسعتیں, اپنی سوچ کو اور اپنی فکر کو اور ہاں جی امت کو وسعت پہ لائیں اور امت کے اندر محبتیں پیدا کریں, سینے سے لگائیں سب کو. میری اس کے پیچھے نہیں ہوتی, اس کے اس کے پیچھے نہیں ہوتی, ان چیزوں کو چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں امت کا مقتدا بنایا ہے, امت کے مقتدا بن کر امت کے مقتدا بنے, افراد کے جماعت کے مقتدا نہ بنے, امت کے مقتدا بنے. اللہ نے آپ کو مقتدا بنایا ہے, اللہ نے آپ کو راہبر بنایا ہے, اللہ نے آپ کو رہنما بنایا ہے, اللہ نے آپ کو عالم بنایا, نبی علیہ السلام کا جانشین بنایا ہے, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا منصب عطا فرمایا ہے. تو خدا کے لیے اپنے منصب کو پہچانے, اپنے مقام کو پہچانے, اپنی حیثیت کو پہچانے اور امت کو امت پنے پہ لائے, امت کو امت بنا کے چلے. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو اس بات کی سمجھ عمل نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.